आगे थे आमी सुमी कन की भी समझाइसे आउ कन की भी समझाइसे चांग कन की भी आमी समझाइसे कोनिया कन की भी समझाइसे सब मनत टारगेट और आमी के गेन होइसे आमी के मरम प्रा माफ करिबि Hello guys, welcome back my another videos. I hope amnan sob anu bhal thakibo. To moi bi huni ase aru manuhan koa kotha ki moi bi sai kena hatem de. Etu to huni thakil to ekta bhal nai kena moi bi ina bhabna porna aji to moi bi. Amian naga nam de naga kunyak la nam de moi bi ekta voice ina pothawle bhabna porna etu first of all amhan de koi di ase. To amhan तो हुनी दागा निसना आमिहान के वो नाम नु नगबो ताई एक लाही फर्स्ट टाइम नहय बिसी मानु बरा महान जाति खान के आरो महान नागा कोन्याक ट्राइब्स खान के बिसी इनसल्ट करी बिसी महान कारणे महान लगा बिया कथा बिसी कई तो इतु लागे आमिहान की भावना करे आसे মই भावना करा तो इतु खान के तो ताहान इनेगा कोई आसे गुना महान ताहा लगा वीडियोस खान शेयर करी गना एकदम इनेगा पॉपुलर इनेगा करी दिया तो মই सबका अलग ठीक নাই নেকি মই তো ভাবনা কৰি আছে কিলে মানে মহান তাই খান ইনেকা ইনা আছে না তালা মহান ভিডিও কিমান ভাইরাল কৰি এই যে সমান ধান পপুলার হয় ইটো হিসাবকে তো জ্ঞান বি একটা ভালরা ভাবনা কৰিছে ইটো বৰা আমি আন সব মানুহ তাই লাগা ভিডিও দেখা লা ভিডিও তো বেশি ভাইরাল নগরো পারিছে বলে তো অসরে ডাইরেক্ট থাকা খান রাত থুরি লগিনা হুদাও দি গ্রো লাগে আৰু তাহানকে ডাইরেক্ট ইনেকা কথা কৰিনা চাকাতে বুমজিনা চাকাতে থাকান ভাই এনেকা কইলে বেশি ভাল আছে মহান এনেকা ভিডিও বনাই না বেশি আপলোড কৰিছে বলে তো তাহানি পপুলার হৈ আছে আৰু মহান গে ওলাই ওদা ওদা কি মানহান বৰা এনেকা ভাবনা কো এটো কাৰণে আমি সব মানুহ বৰা এনেকা ভিডিওটো বেশি ভাইরাল নকৰি না তাহান গে ডাইরেক্ট অসৰি থাকা মানহান থাকিছে বলে তো এনেকা তাহান লগতে ডাইরেক্ট কথা কইলে বেশি ভাল আছে না মই আজি সপ্ৰা মইলা অপিনিয়নস কই দি আছে তো আমি সব মানুহ শুনিছে জনা তাই একলাম হয় ইয়া তাই বি লাস্ট ডে চাবি माफ कर दी गना रखिसे तो तहान फर्स्ट इना पॉपुलर हो जाबसिनो मान के माफ मांगना रखिबो तो तहान इनेका हो जाय एतु कारणे आमी हानि अलर्ट থাকিলে হবনি গুনা এদুবি আৰু কিনা কই দিয়া যায়